Si Riva, story number 2. With the ball. Tupaya to Madrid for 3. Number 12. Dribbling the ball. Second play. Crossover. Dalawang free. Soriano, pinasakay mo lang. Pinasakay jersey number 17, sinalagsan. Pasok! Yan, basta si jersey. Tatatara, kalusot si jersey. I can see si Rivan. Si Rivan setting up the play. Pick by Torio. Si Rivan, pinasok. Wow! Si Rivan Torio. Dupaya, nagpapadali ngayon. Dupaya, binigay kay Layban. Ni Yoyo. Wala ni Dupaya na naman. Dupaya, sinalaksak. Pinasa kay Alayban. Dupaya. Wala. Number 4, Camila kay Andres! Pinasok! May kasana ka pang foul! Official score, 13-12. Setting up the play. 14-12. Dupaya, Torio to Madrid! Pasok! Yan kay Madrid. Tabla na naman po ngayon. Remaining time, 2 minutes and 55 seconds. Traveling violation. Remaining time, 2 minutes and 34 seconds. Sablay po. Jersey number 4, pass to 71, 71. Naghahanap ng papasan. Pinasa sa loob. Pasok. Diskarte, pinasa kay Madrid. Tumira ng 3. Wala pa rin. 71. Sa center lane, pinasa sa loob. Si Rivan. Pick by Torio, tumira ng 3! Bayaw! Wala! Rebound by jersey number 17. Traveling violation by jersey number 17. Medic po sa my stage. Again, paging po kung may medic man po dito. Sumabay ka ba? Basket ka, Madrid! End of the first quarter! Official score. Tumira sa number 14 sa 3. Wala! Rebound pa rin lang! Pass to Manila! Rebound by Dupaya! Dupaya ngayon! Pass to Lana! Sinalaksak, wala. Oh! Kitang-kita ang pagkatulak. Lumipad. Oh! Tension! Nabitawan na bola. Out! Bagsak si Flying Lana. Okay, pagpaglag. Si Rivan to Madrid, Madrid to Bakiran, Bakiran, pasok yan, basta kay Bakiran. Anak, si Jason niya. Maraming sana. Double pick po ang nangyari, si Rivan, sinalaksak, block by jersey number 25, pinasa kay Lana. Basket counts by the Flying Lana. Tatapos Balisola ang kanyang 3-point play, pasok. Lana
Siriban, pick by Bakiran. Madrid, pumeke, sumalaksak, pasok! What a fake by Madrid. Rebound again by Flying Lana. Siriban, nag-isa. Oh! What a shot by the small Siriban. Number 7. Second. Third. Second. And number 4, the Owens. Pinasa sa labas. Bumeke, number 4. 3 points. Wala, nakuha ni Siriban. Pagkasama, Siriban ngayon. Kada! Wow! There's a foul. Committed by number 3rd team foul. That's 2 minutes and 20 seconds. Ting! Pasok! Wala! Wala! Rebound, Toyo ke Siriban. Siriban ngayon. Sumiliban niya sa Kailana! Siriban Tupaya. Tupaya to Madrid. Pasok! Tupaya ngayon. Pinasa kay Madrid. Madrid to Tupaya. Time remaining. That's 27. Siriban ngayon. Pinasa kayo sa bayan. End of the first. Sakit na sumasaya. Siriban. Kasama. Nakagaw number 12. Nakagawan sila. Landay. Oh! Toy. Yes! Wala. Rebound. Dario. Napakalaki. Pero inugot. Binigay kay Lana. Lana ngayon. Lana! Nakuha ngayon. Tupaya. Tupaya ngayon. Tupaya. Oh! Jump ball. Madrid. Episode Madrid. Wala. Two boys. Number 12. Number 12 ngayon. Number 12. Pinabantay ni Siriban. Binasa. To number 14. Number 14. Pasok. Pasok. Episode Madrid. Binasa kay Lana. Wala. Nakuha ngayon ng Sera. Okay. Number 12. Number 12 ngayon. Number 12 to number 14. Number 14, Lawrence! 3 points! Okay. 46-33. Sorry. Binigyan ng pin. Tutup pa na. Second throw. Second throw. Team. Number. Lana to Madrid. Madrid ngayon. Nagsasayaw. Nakuha. Wala. Nakuha ka ni Bakiran. Bakiran to Bulawan. Bulawan. 2 more. 7. 49-37. Pagkupa. Buntakan ngayon. Buntakan to Milan 3. Pasok. Buntakan. 3 more. Hop, sumubra. Number 17, si Mike Step. Oy! Foul. Foul. Shoot, reverse from the leg. Number 12. Oy! Pasok. Napakasimple goals. Ang gaan. And shoot. Alay ka ngayon. Alay ka. Oy, nakakal number 17. Number 17 ngayon. Easy team. 5 seconds. Score 52-42.
71. Hoy! Agad ang play. Parang magka-teammate sila. Tumaya. Agad na naman yung play. Nagmulot na naman niya. Ako nga ngayon. Pasok. 71. Pinasa kay number 0. Pinasa sa labas. Ang gandang play. Nakikot ng bola. 3 points! Nakuha ni ISU. Nasa baran. Ipaya nakuha ulit ang bola. Siliban! Siliban ang pinaka mo. Shoutout kay Alexa Simeon from MG 14. Balanggoy. 14, passing inside. Sena! Anton Sena! Ang lakas mo! Anton Sena! Iman, nilagyan ng 50 Brigay. Kung wala iman, wala iman na. Wala iman, kasi. Siliban! Kung wala iman. Bulawan ngayon. Bulawan. Pinasa kay number 14. Number 14. Wala ha. Rebound kay Sena. Sena. Ayon. Oh, naisa ka tuloy. And foul by pasok. Ting. Kay number 14. Natumba. 14. And double dribble. Pasok. Alaipan. Ay, kiri. Upaya. Ay, shoot. Ulana. Rebound by Lana. Score for natin. Oy! Nakuha! Siliban ngayon. Siliban. Nakuha na ngayon. Siliban. Wala, Lana ngayon. Technical foul, Isu Bench. Rebound number 14, number 14, number 24, double! Bas ngayon.
po tayo. Huwag po nating awayin ang ating mga referee. Maraming salamat po. Upaya. Tension. Upaya. Upaya sinunod. Attention. 82 to 14. Wala. Nakuha ni Manong ito. Magkakawat sila ng isang bola. Second na. Second throw. Pasok. Ang sipat talaga. Number 10, Bulawan na. There's a foul. Committed by number 28, Blacky. 14, wala. Foul. Committed by. Bukan ngayon. Bukan. Wala. Last 2 minutes. Tumila. Foul and count. Number 15 ngayon. Nakuha. Tanda. Still by tanda. To Lana. Tira. Ito po